de Dios en nuestras vidas. So we're going to talk about what the purpose of God is in our lives. Y vamos a primeramente a saber o a conocer la diferencia que hay entre el plan maestro de Dios y el propósito de su voluntad. And so we're gonna find out what is the master plan of God and the purpose of His will. Esto que nosotros leemos en el libro de Filipenses This, which we just read in the book of Philippians, no es otra cosa más que el plan maestro de Dios marcado en la Escritura para nosotros. is nothing else but the master plan of God marked in the Scripture for us. El plan maestro de Dios es algo que no cambia. The master plan of God is something that does not change. Es algo que el Señor ya estableció. It's something that the Lord already established. Es algo que se va a cumplir usted quiera o no quiera. It's something that is going to be fulfilled whether we like it or Porque not. este plan maestro tiene que ver con su Hijo. Because that master plan has to do with His Son. Amén. Este plan maestro tiene que ver con el amor que el Señor muestra hacia nosotros por medio de Jesucristo. This master plan has to do with the love the Lord shows to us toward with His Son Jesus Christ. Este plan maestro es algo que no va a cambiar, a usted le parezca o no le parezca. This master plan is a plan that is not going to change whether you like it or not. Usted crea en Jesucristo o no crea en Él. You believe in Jesus Christ or do not believe in Jesus Christ. Usted quiera doblegar su voluntad a Él o no quiera doblegar su voluntad a Él. Whether you want to surrender your will to Him or if you do not want to surrender your will to Him, De todos modos, el plan maestro de Dios se va a cumplir. either way, the master plan of God is going to be fulfilled. Amén. Y el plan maestro de Dios tiene que ver And the master plan of God has to do with que al final de los tiempos, that at the end of times, al final de que todo esto acabe, at the end that all of this ends, cuando el cielo y la tierra ya no haya lugar para ellos, se hayan ido, when there will be no earth or heaven, when those places are gone, y nada más quede and only left el lugar que usted haya obtenido en la eternidad, the place that you obtained in eternity, es ahí entonces is there cuando el plan maestro se va a cumplir, when the master plan of God is going to be fulfilled, donde dice la Escritura where the Scripture says que todo lo que está en el cielo, that everything that is in heaven, todo lo que está en la tierra everything that is on the earth, y todo lo que está debajo de la and tierra everything that is under the earth se va a inclinar, is going to decline, se va a arrodillar is going to y va a levantar su voz You're going to raise your voice, y va a reconocer you're going to que el recognize Señor es Dios para gloria de Dios the Padre. honor of God the Father. ¿Y sabe qué es lo sorprendente? And you know what is so surprising? Que el plan maestro de Dios That the master plan of God, lo podemos cumplir ahora. Lo podemos cumplir ahora. we can fulfill it now. Lo podemos cumplir hoy. We can fulfill it Hoy today. podemos doblar nuestras rodillas delante del Señor y decirle, tú eres el Señor para la gloria del Padre. We can get on our knees now and tell Him, you are the God the Father for the glory to our Father. Generalmente, Generally speaking, cuando yo platico con la gente y le estoy hablando del Señor, when I talk to people and I'm talking to them about the Lord, le empiezo a decir a la gente, ¿sabes que Dios tiene un plan para toda la creación? I start telling people, you know that God has a plan for all the creation. Y de repente la gente me dice, sí, dice, es conocer a Jesucristo. And all of a sudden they tell me, oh yes, it's Le to digo, get to know Jesus Christ. No, And I say, no. no. El plan maestro de Dios The master plan of God, tiene que ver que tú y yo it has to do with you and I. vamos a reconocer un día We're going to recognize que Él es el Señor that He is the Lord, a la gloria del Padre. to the glory of the Father. Quieras tú creer en Jesucristo o no quieras Whether you creer. want to believe in Jesus Christ or if you do not want to create in Jesus Christ. Y de repente la gente me dice, ¿a poco me va a obligar? And all of a sudden people tells me, are you going to obligate me? Le digo, si quieres espérate a verla. If you want to wait. Pero yo te recomiendo But I recommend que hoy that today dobles tus rodillas al Señor you get in your knees to the y Lord le digas, Señor, tú eres and you tell por Him, Lord, siempre para la gloria del Señor, you are for the glory of para la the gloria del Lord, Padre. for the Father. Amén. Nosotros tenemos la oportunidad We have the opportunity y hemos tenido el regalo de Dios de conocerle. and we have had the gift of God to get to know Him. Podemos empezar a cumplir el plan maestro de Dios hoy.
We can start to fulfill the master plan of God today. Cada día, cada mañana, doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, tú eres el Señor para la gloria del Padre. Amén. Every day, every morning, to get on our knees and to tell Him, you are the Lord for the glory of the Father. Cada día, Every day, cada momento, every moment, cada hora, every hour, por la calle, on the street. por donde vayas, tú Wherever puedes you go, decirle a la you can tell gente, people. sabes que Jesucristo es el Señor You know that para la Jesus gloria del Christ is the Padre. Lord for the honor of the Amén. Father. No necesitamos nosotros como cristianos We don't need us as Christians esperar al último momento para reconocerlo. to wait for the last moment to recognize Him. Tenemos una ventaja entre toda la creación, We have an advantage in between the entire creation. que ya hemos experimentado la sangre de Jesucristo redentora en nuestras vidas. So we have already experimented the blood of our Lord Jesus Christ in our lives. Amén. Thank you, Lord. Ahora vamos a ir al libro de Romanos. Now we're going to go to the book of Romans, Romanos capítulo 8. Romans chapter 8. Vamos primero al libro de Efesios. Or let's go to the book of Ephesians first. Efesios 4:13. Ephesians 4:13. Es un versículo que todos nos sabemos, It's a verse that we all know, o quiero creer que todos lo sabemos. or I want to believe that we all know. A ver, Efesios 4:13. Ephesians 4:13. ¿Pueden leerlo? Can you read it? Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Till we all come into the unity of the faith and to the knowledge of the Son of God, unto the perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Esto que nosotros leemos aquí es el propósito de Dios This that para we nuestra vida. read, this that we read right here is the purpose of God for our life. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, So if I ask you, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Cuál sería su respuesta? what is the purpose that God has for our lives? What would your answer be? Llegar a la estatura. To make it to the stature? Crecer a la estatura y al tamaño del varón perfecto. Ese es el propósito de Dios para nosotros. To go to the stature and the measurement of the stature of the fullness of Christ. That is the purpose for us. ¿Y saben qué? And you know what? El propósito de Dios también ya está escrito. The purpose of God, it has also been written. Pero el propósito de Dios But the purpose of God, lo podemos cambiar nosotros. we can change it. Y eso es lo triste. Eso es lo triste. And that's the sad. ¿Oyeron lo que dije? Do you hear what I said? Al final de los tiempos, usted y yo At the end of times, you and I, vamos a reconocer que el Señor we're going to recognize the Lord, para gloria del Dios Padre. for the glory of God the Father. Haya usted alcanzado el propósito de Dios, Whether you o have no. reached the purpose of God or not. El propósito de Dios The purpose of God, está escrito. it is written. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. He has a purpose for each one of us. Él quiere que seamos como Jesucristo. He wants us to be like Jesus Christ. Pero el propósito de Dios But the purpose of God depende de nosotros. depends from us, Si lo cumplimos whether we fulfill it o no lo cumplimos. or not. Yo cuando estudiaba esto, When I studied this, yo decía, Señor, ¿por qué no lo hiciste como el plan maestro? and I said, Lord, why didn't you do it like the master plan? Que fuera así como, yo te acepto, Señor, To be something like, I accept you, Lord, y ya soy como Jesucristo. and I am already with Christ. Y ya se cumplió el propósito de Dios en mí. And the purpose of God is already been fulfilled in me. Pero cuando uno lee en la Escritura, But when we read in the scripture, cuando dice el Señor, el que quiere venir en pos de mí, when the Lord says, whoever wants to come to me, niéguese a sí mismo, deny yourself, tome su cruz cada día y siga. take your cross every day and follow me. Y cuando yo leo esta palabra que dice el que quiere,
And when I read this word that says the one who wants, Cuando yo leo en la escritura esta palabra, el que quiere venir, and when I read this word in the scripture that says the one who wants to come, Aleluya. yo digo, Señor, ¿por qué lo dejaste a mi decisión? and I said, Lord, why did you leave it up to my Si decision? era tan fácil decir vas a llegar, That it was so easy to say you're gonna make it. si era tan fácil decir tú vas a hacer, That it was so easy to say you're gonna make it. pero lo deja a mi elección. But He leaves it up to me to choose. Dice, si quieres venir en pos de mí. And He says, if you want to come to me, En otras palabras, in other words, el Señor viene y se presenta a ti y dice, sabes que yo soy tu Salvador. the Lord comes and presents Himself to you. And Si He tú says, crees en mí, "No, vas I a am ser your salvo. Savior. Si tú crees en mí, vas a ser If salvo. you believe in me, you're gonna be saved." Y yo vengo a los pies del Señor y le digo, Señor, yo quiero ser salvo. And I come to the feet of the Lord and I tell Him, Lord, I want to be saved. Pero el Señor me deja ir. But the Lord leaves me Ya right there. creíste en mí, ya eres salvo. You believe in me, you're already saved. Pero ahora yo debo seguir. But now I must continue. Y si quieres venir, And if you wanna come, toma la cruz take the y cross sígueme. and follow me. Y si no, te quedas ahí. If not, you stay right there. Es tu elección. It is your choice. Es nuestra elección. It's our choice. Es mi elección. It's my choice Tomar esa cruz. to take that cross. Es mi elección. It is my choice Decidir tomar esa to cruz. decide to take that cross. Porque al tomar esa cruz, Because by taking this estoy cross, tomando un camino de sufrimiento. I'm taking a path of suffering. Estoy tomando el camino que Él tomó. I'm taking the way that He Estoy took. decidiendo I am deciding vivir como Él vivió. to live like he lived. Estoy decidiendo I am deciding dejar aquellas cosas que Él dejó. to leave those things that He left. Dejar aquellas cosas que a mi parecer son buenas, pero al parecer del Señor no son buenas. To leave those things behind, those things that according to me they are good, but to the Lord are Estoy not good. decidiendo dejar todo aquello que me place y que me gusta. I am deciding to live everything that I like and that is pleasing to me. Y el Señor dice, si quieres, And the Lord says, you do want to. si quieres cumplir el plan, el propósito de Dios, si quieres. If you want to fulfill the master of God, the purpose of God, if you want. La pregunta aquí es, The question here is, ¿cuántos quieren? how many of you want? Amén. ¿Cuántos quieren? How many of you want? Porque si ustedes leen, Because if you read en Efesios dice, in Ephesians, it says, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, until we all come into the unity of the faith and to the knowledge of the Son of God. a un varón perfecto, dice, Unto the perfect man, it says, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Pero el siguiente versículo dice, para que no seas llevado por todo viento de doctrina, But the following verse que por says, engaños de hombres but the following verse says that we henceforth be not more children, tossed to and fro, emplean con astucia las artimañas del error. in coming with confidence the lies of deceit. ¿Por qué necesitamos nosotros Why do we need cumplir el propósito de Dios en nuestra vida? to fulfill the purpose of God in our life? Para llegar. Para llegar. Para no ser qué, So that we are not what? para no ser engañados. Not to be deceived. Solamente hay un camino, no hay otro. There is only one way and no other one. Solamente hay una forma de llegar There's only one way to make it. y ya está marcado. And it has already been marked. Lo marcó Jesucristo. Jesus Christ No marked hay it. más. There is no Si other. nosotros no crecemos, hermano, If we do not grow, brethren, si nosotros, hermanos, no decidimos vivir el propósito de Dios en nuestra vida, if we do not decide to live the purpose of God in our life, somos presa para ser engañados. we're prey to be deceived. ¿Por qué creen que dice y llegar al conocimiento de Jesucristo? What do you think it says? And to come to the knowledge of the Son of God. ¿Al conocimiento de quién? To the knowledge of what? ¿De quién? Of who? Nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de nadie más. The
the knowledge of no one else. al conocimiento de Jesucristo. And the Vamos a knowledge of ir, Jesus Christ. vamos a ir al libro de Romanos ahora sí. Now we're going to go to the book of Romans, Y vamos a ver cómo se nos dio este propósito. and we're going to see how this purpose was given to us. Amén. Romanos 8. Romans 8. Vamos a leer, voy a leer primero el versículo 27. I'm going to read first verse 27. Amén. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Dice la palabra de Dios aquí The word of God says here que el Señor que escudriña los corazones that the Lord that searcheth the hearts conoce el intento que el Espíritu hace knows the intent of the Holy Spirit does, para que nosotros, so that us, los santos, the saints, vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. that we live according to God's will. ¿Quién es el que hace el intento para que vivamos Who is the one trying to make the intent la so voluntad de Dios? that we do God's will? El Espíritu obra en nosotros. The Spirit works in us. Cuando la palabra viene a nuestras vidas, When the word comes to our lives, el Espíritu escudriña, the Spirit searcheth, el Espíritu habla, the Spirit speaks, el Espíritu se mueve dentro de the Spirit nosotros. moves, El Espíritu empieza a mostrarnos lo que es bueno y lo que no. the Spirit discerns what is good and what is not. Si nosotros ponemos nuestro corazón delante del Señor, If we put our heart before the Lord, si nosotros ponemos nuestro corazón en la palabra, if we put our heart in the Word, el Espíritu va a empezar a trabajar the Spirit is going to start to work, para que nosotros empecemos a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. so that we can start living according to the will of the Lord. Nosotros no podemos decir We cannot say que no sabemos lo que el Señor quiere, that we don't know what the Lord wants, porque la palabra de Dios because the Word of God dice que el Espíritu habla claramente a nuestra vida. says that the Spirit speaks to us clearly to our life. No podemos ser engañados. We cannot be deceived. Sin embargo, nos gusta vivir engañados Though we like to live deceived, y nos gusta engañarnos a nosotros and mismos. we like to deceive ourselves. Dice el versículo que sigue: The following verse says, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Dice la palabra de Dios, nosotros sabemos. The Word of God says, we know. A ver, ¿cuántos de aquí saben? How many here A know? ver, yo quiero ver las manos. I want to see that Sí, porque hands. si no le van a decir, no, yo no levanté la mano. Because then you're going to say, no, I did not raise my hand. Yo no sabía. I did not know. Yo no me comprometía que sabía. I did not make a commitment. Sabemos. We know. Sabemos. We know. Sabemos. We know. Digan amén. Sabemos. Nada más es para comprometerlos con Dios. It's just to, so that you can make a commitment with God. O sea, sabemos We know que todas las cosas that all things nos ayudan a bien. work together for good. Todas las cosas All things son buenas, are good, son de apoyo, are of support. son el abono They're the fertilizer que necesitamos para crecer. that we know to grow. Todo, All dolor, pain, placer, pleasure, gozo, joy, tristeza, sadness, angustia. anguish. Ahorita esto me trae a la memoria And this brings to my memory una clase que estaba dando hace algunos días acerca de la amargura. a class that I was giving a few days ago about bitterness. Y de repente la gente dice, es que he vivido mucha amargura. And all of a sudden people says, well, I just that I have lived in a lot of bitterness. Tengo mucha amargura en el corazón. I have a lot of bitterness in my heart. Y culpamos a todos de nuestra amargura. And we blame everyone else of our bitterness.
¿Cuántos culpan a todos de la amargura? How many of you blame Sí. everybody about the bitterness? Sí, ahorita no me salgan muy santos. Oh, yeah, don't be so saint right now. Sí, culpamos a todos de nuestra amargura. Yes, we do blame everyone for Sí. bitterness. A nuestro papá porque nos golpeaba. Our father because beat us up. A nuestro esposo porque nos dejó. Our husband because left us. A la esposa porque no guisa bien. To the wife because she doesn't cook well. A todo mundo culpamos por nuestras amarguras. We blame everyone for our bitterness. ¿Verdad que sí? Isn't that right? Pero ¿saben qué? Amén. But you know what? Pero ¿saben qué? But you know what? Cuando Noemí When Noemi, llegó a su tierra, he made it to her land. perdón, cuando Noemí Oh, excuse me. When Noemi iba con Ruth, was going with Ruth le dijo, no me llames And- más Noemí, and told her, "Do not call me Noemi no more. No more. porque llámame Mara, Call me Mara, bitter, porque en gran amargura because in big bitter me ha tenido el Señor. and big bitterness the Lord has kept me. En gran amargura me ha tenido el Señor. And big bitterness the Lord has kept me. Todas las cosas All the things ayudan a bien work together for good a los que aman a Dios. for them that love God. El Señor metió al pueblo de Israel a Mara. The Lord took the people of Israel to Mara, the bitter place. El Señor también nos mete a gran amargura. The Lord also get us in big bitterness Porque sabemos, because we know. no te extrañe, Do not be surprised. sabemos, We know todas las cosas all things nos ayudan a bien. work together for good. Todas las cosas All things son el abono para crecer. are the fertilizer Todas las to grow. cosas All things nos ayudan para lograr el propósito de Dios en nuestra vida. help us accomplish the purpose of God in our life. La diferencia, les digo yo siempre, The difference, I always tell them, es cómo nosotros is how reaccionamos we react a las situaciones en las que Dios nos mete. and to the situations in what God get us in. Una ocasión alguien me regañó, In one occasion, I got se scolded, enojó, got angry, gritó, screamed at me, berrió, no me cacheteó, did not slap me, pero un poquito le faltó but very little, por algo que very dije. close to it for something that I said. Pero lo voy a volver a decir, espero, But I'm gonna say it again, and I hope que no me vayan a cachetear. that you don't slap me no more. Una ocasión yo decía, y lo vuelvo a repetir, In one occasion, I said, and I'm gonna say it again, para que se nos quede bien claro. so that it is very clear. A Dios no le interesa lo que nos pasa. God is not interested in what happens to us. Ay, qué bueno que no se enojaron. Oh, I'm glad that you did not get angry. Pero a Dios no le interesa lo que nos pasa. But God is not interested in what happens to us. A Dios no le interesa si te caíste, To God, He's not interested in you fell down, porque Él sabe que te caíste. because He knows that you fell. A Dios no sabe si tú chocaste el carro. And God knows that if you got in a car A Dios accident, no le interesa si se perdió. God is not interested if it got lost. Él sabe que se perdió. He knows that the car got lost. ¿Saben qué es lo que a Dios sí le interesa? Do you know what God is interested in? ¿Quieren saber lo que a Dios sí le interesa? Do you want to know what God is interested in? La reacción que tú tienes por perder el carro. The reaction that you have for losing a car. Eso sí le interesa a Dios. That's what God is interested in. Si tú perdiste el carro, lo primero que haces es enojarte, If you lost the car, the first thing that you do is get angry, es preocuparte, is to worry, es angustiarte. anguish yourself. Eso That. es lo que a Dios le interesa. That's what God is interested in. Pero a Dios le interesa But God is interested sacar de ti lo que realmente to take from you what is really hay en el corazón. in the heart. Y yo siempre digo, And I always say, Señor, Lord, cada vez every time que tú me metas en una situación, that you get me in a situation, quiero que salga de mí I want to come out of lo que myself realmente hay de Cristo. what
what really of Christ is inside of me. Lo que realmente yo tengo de Cristo en mí. Really, what I have of Que cada vez que tú me metas en una situación, every time you get in a situation, hable el Cristo que hay en mí. it speaks about the Christ that it is in me. Que si hay algo que yo estoy perdiendo, That if there is something that I'm losing, yo puedo decir como Job: I can say like Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a tornar a la tierra. I came out of my mother's womb naked, and naked I'm going to go back to the earth. Jehová dio y Jehová quitó, The Lord, y su nombre es bendito. the Lord gave and the Lord took it away, and His name is holy. Eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Eso es lo que realmente le interesa a Dios, hermano. This is what is really in our heart, and this is what God is really interested in, brethren. Cada situación en la que Dios te mete Every situation in which God puts you in, es porque Él quiere trabajar en tu corazón. because God wants to Y work in quiere your que heart. sepas He wants you to know que esa situación that situation debe ayudarte para bien. should help you for good, Porque tú, because y you, quiero creer que así es, and I want to believe that that's how it is, amas a Dios. because you do love God, Porque nosotros amamos a Dios. because we love God. Todas esas cosas All those things son de provecho para nuestra vida. are of good for our life. Aleluya. Hay una frase que a mí se me quedó muy grabada de mi esposo. There is a phrase that I have in my mind of my husband. Él siempre dice: He always says, toda la gente en esta vida sufre. all the people in this life suffers. A ver, levante aquí la mano alguien que no sufra. Raise a hand of one that does not suffer. Toda la gente sufre. All the people suffers. Cristianos y no cristianos. Christians and non-Christians. Pecadores y santos. Sinners and saints. Digo porque a veces nos creemos santos. I say that because sometimes we believe we're holy. Toda la gente sufre. All the people suffers. La diferencia The difference la hace makes sufrir con Dios to suffer o with God sufrir sin or to Dios. suffer without God. Porque cuando sufrimos con Dios, Because when we suffer with God, sabemos we know que ese sufrimiento that that suffering va a ser de provecho para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. is going to be a benefit to fulfill the purpose of God in our life. Ese sufrimiento nos va a servir para ser como Jesucristo. That suffering is going to help us out to be like Christ. Porque Jesucristo sufrió. Because just as Christ suffered, Hay dos maneras de sufrir there are two ways of suffering y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. and to fulfill the purpose of God in our life. Una es queriendo, One is wanting to, por elección, by choice, y la otra es no queriendo. and the other one is not wanting. ¿Cierto o no? True or not? Toda la gente sufre, All the people suffers, pero hay ocasiones but there are occasions donde no sufrimos where we do not suffer y todo nos va bien. and everything goes well. Tenemos un buen trabajo, We have a good job, tenemos una buena familia, we have a good family, tenemos un nombre conocido, we have a known name, tenemos algo, una posición social más o menos buena. we have a more or less social position good. ¿Y qué decimos? And what do we say? Yo no sufro. I do not suffer. Pero Moisés But Moses, rehusó, he refused. rehusó, He refused rehusó. or reused. Moisés se encontró en la posición de no sufro, Moses found himself in the position, todo lo tengo, and, like us, I have it all. todo lo tengo, I have it all. nada me falta, I'm not missing anything. no me preocupo de nada. I'm not worried about anything. Pero Moisés But Moses rehusó reused. ser llamado hijo de la hija de Faraón. He refused to be called the son of the daughters of Pharaoh. Rehusó tener un nombre, He refused to have a name. rehusó tener una posición, Refused to have a position. rehusó tener riquezas. Refused to have righteousness. Y todo esto And all of this por vivir el sufrimiento de Cristo. for living
the suffering of Christ. Esto quiere decir This means que el propósito de Dios that the purpose of God, tiene que ver it has to do with con el sufrimiento de Cristo. the suffering of Christ. No puedes llegar a ser como Jesucristo You cannot si no sufres, get to be like Christ si no if padeces. you do not suffer. ¿Y saben por qué? And you know why? Por eso la gente dice que estamos locos. That's why the people says that we are crazy. ¿Cómo le dicen a la gente How do they call the que le people gusta sufrir? that they like to suffer? Somos cristianos masoquistas. We are masochist Christians. Tenemos que sufrir para ser como Jesucristo. We have to suffer to be like Jesus Christ. Ese es el camino crucificado. That is the crucified way. Eso es lo que el Señor dejó marcado. That's what the Lord left marked. Y cuando uno predica esto, And when we preach this, la gente dice, están locos. people says, oh, they're crazy. Otros cristianos Other dicen, Christians say están locos. they are crazy. Si usted va con otro cristiano If you go with another que Christian le hablan de prosperidad, that speaks about que le prosperity, dicen el cristiano no debe sufrir, that they say that the Christian should not suffer, y le dice que tiene que sufrir para ser como Jesucristo, and they tell you that you have to suffer to be like le va a Jesus decir, Christ, ¿sabes qué? Estás loco. they're going to tell you, you know why, you're crazy. ¿A cuántos le suena loco esto? To how many of you think this is crazy? ¿Saben qué dice la Escritura? Do you know what the scripture says? La palabra de la cruz. The word of the cross. La palabra de la cruz. The word of the cross. La palabra del sufrimiento. The word of the suffering Es locura is craziness para los que se pierden. for those that get lost. Y no está hablando de gente que no conoce de Dios, es de gente que está dentro de las iglesias. And it's not talking about people that Gente que se pierde porque cree que la palabra del sufrimiento, la palabra de la cruz es locura. This is for the people that are in the churches that believe that the word of the cross is of craziness. Pero la palabra de la cruz But the word of the cross es locura is craziness para los que se pierden, for those that get lost. más para los que se salvan. For those who are saved, Es a saber a nosotros, is to a los que creemos en este camino crucificado. that ones who believe in the crucifixion, Es poder de Dios. the power of Es la God fuerza que nos da para llegar a ser como Jesucristo. that has the power to get to become like Jesus Christ Aleluya. De tal manera in such a way que si yo sufro, that if I suffer, yo puedo levantar mis manos I can lift up my hands y decirle al Señor and to gracias. tell the Lord thank you. Y decirle al Señor gracias por lo que me está pasando, To Señor. tell the Lord thank you. Lord, Gracias porque esto es el abono que necesito. Thank you because this is the fertilizer that I need. Gracias porque yo sé que estás trabajando con lo más profundo de mi ser. Thank you because I know that you're working with it. Yo sé que tú me estás cambiando. I know that you're changing me. Yo sé que tú me estás quitando aquello que no es conforme a ti. I know that you're taking away that which is not according to you, like you. Y nosotros podemos decirle al And Señor, we can tell to the Lord, yo sé que tú tienes I know that you have un propósito para mí. a purpose for me. Y yo sé que ese propósito And I know that that purpose, tiene que ver it has to do with ser como tú. like being like you. Aleluya. Dice el versículo 29 It de says, Romanos 8. verse 29 of Romans 8, Porque a los que antes conoció, for whom he didn't foreknow, porque a los que antes conoció, for whom he didn't foreknow, dice a los que ¿qué? it says to whom? Antes, The ones he knew before, en la eternidad pasada, in eternity past, a los que antes conoció. the ones he knew before. De esta manera se nos fue dado el propósito de Dios, In this way, the purpose of God was given to us, a los que antes conoció. the ones that he knew before. Quiero que me presten una silla. I need a chair. Préstame una silla. Passover chair. Vete, Sammy, tráete la otra para que ustedes hagan el cuadro. Y usted siéntese ahí. Usted la va a hacer de nuestro Padre.
con todo respeto. with all respect, you're going to act like our Father. En toda la parte de frente, de frente, de frente, de frente. Y Samuel va a ser Samuel en la eternidad pasada. And Samuel is going to be Samuel in eternity past. Acérquese más, acérquese más. Get closer. Pongamos que ellos no se conocen And let's suppose that they do not know each other. y se van a presentar. And they're going to present themselves. Y entonces, aquí el hermano Jonathan So their brother Jonathan es el Señor. is the Lord. Amén. Amen. Y un día viene, And one day he comes. obviamente en la eternidad pasada, no sé si se cuenta por días, I'm going to go back to an eternity past. I don't know if it's counted by days. pero el Señor viene. But the Lord comes. Y está Samuel en forma de semilla. And Samuel is in the form of seed. Y el Señor viene y se sienta. And the Lord comes and he sits down. Y le empieza a hacer preguntas. And starts to asking him questions. Hágale preguntas. Ask De cosas que le interese saber de él. Of things that you're interested to know about him. Ask him questions. Lo que sea. Anything. Ask him any question. ¿Qué tipo de familia vas a querer tener? What type of family are you going to like to have? Una familia que sirva a Dios. A family that serves God. ¿Cuántos hijos vas a querer tener? How many children are you going to want to have? 4. 4. ¿En qué quieres trabajar? What are you going to work on? Quiero ser pastor. I want to be a pastor. Another question. Ya, con esa. Ahora sí, llévense su silla. Okay, now you can go back and Gracias. take your chair. Thank you. Dice a los que antes conoció. It says that once he knew before, El Señor vino, se sentó, tuvo una conversación con cada uno de nosotros. the Lord came down and he sat down and he had a conversation with each one of us. Y empezó a decirnos cosas como estas. And he started telling us things like this. ¿Qué tipo de familia quieres? What type of family do you want? Pues, quiero una esposa, Well, I want a wife. quiero un esposo, I want a husband. quiero 4 hijos. I want 4 Sí, children. o sea, yo lo sé. Yeah, yes, I do know. Pero ¿qué más quieres? But what else do you want? No, pues es que yo quiero ser pastor. Oh, it's just that I want to be a pastor. Señor, cuando yo llegue a la tierra, Lord, when I make it to the land, a to mí the me earth, gustaría amarte por sobre todas las cosas. I would like to love you above all things. Probablemente algunos fueron muy honestos. Probably some of them were very honest. ¿Sabes qué, Señor? You know what, Lord? Yo estoy fastidiado de estar en el monte. I am so bored of being in the mountain. Estoy cansado de ver tu rostro. I'm tired of seeing your No quiero face. saber de ti. I don't want to know nothing about you. Cuando yo llegue allá, no quiero saber de ti. Once I make it to the earth, I don't want to know nothing about you. Dice a los que antes conoció. It says that once he knew before, Tuvo una conversación con ellos. he had a conversation with them. Empezó a saber cuáles eran sus planes al venir a la tierra. They started to know what were their plans as they went out to the earth. Probablemente Maybe, a muchos de nosotros to many of us, nos quiso convencer de algunas cosas. he wanted to convince us of some things. Él es Dios. He is God. Y dice que no quiere que ninguno se pierda. And he says that he doesn't want none of us to be lost. Probablemente, Maybe, a mí me viene a la mente what comes to my mind, la conversación que pudo haber tenido con Judas. the conversation that he would have had with Judith. ¿Cierto o no? True or not? Que le hubiese dicho a Judas, Judas, ¿cuáles son tus planes a ir a la tierra? He probably asked Judith, what are your plans on the earth? Pues la verdad, Señor, yo no quiero saber de ti. But honestly, Lord, I don't want to know nothing about you. ¿Sabes qué, Señor? Yo cuando llegue allá a la tierra quiero ser ladrón. You know what, Lord? When I make it to the earth, I want to be a robber. O probablemente le dijo, me gustaría tener mucho dinero. Or maybe I like to have a lot of money. Él lo conoció. Conoció sus emociones, You knew his emotions, conoció sus intenciones, the intentions. conoció su carácter. You knew the attitude. Él nos conoció. He knew all of that. Y después de habernos conocido, And after having known us, dice, a los que antes conoció, it says that once he knew before, también predestinó. he also predestined. A los que antes conoció, That once he knew before, el Señor los destinó a un fin. the Lord predestined them. Ya te conocí, I already got to ya sé de lo que eres capaz.
to do what you're capable of. Ya sé cuáles son tus actitudes. I know what are your Ya sé attitudes. cuáles son las cosas que te van a gustar. I know what are the things that you're gonna like. Ahora te voy a predestinar para un fin. Now I'm going to predestine you for an end. Y vuelvo a la conversación de Judas. And I go back to that conversation with Judith. En el tiempo que tú vas a ir a la tierra, In that time they're gonna go back to earth. yo voy a cumplir el plan de redención para el hombre. I'm gonna fulfill the plan of redemption for men. Voy a mandar a Jesucristo, I'm gonna send Jesus Christ a mi hijo, al que más amo, to my son, the one I love the most, y tú lo vas a entregar. and you are going to turn him in. Pónganse ustedes en esta conversación. Put yourself in this conversation. Si el Señor les dijera, If the Lord was to tell you, ustedes van a entregar a Jesús, you're gonna turn in Jesus. ¿cuál hubiese sido su primera reacción? How many say yes to your first reaction? Sentirte traicionado. Yo creo que yo hubiese dicho, no, Señor, ¿cómo voy a entregarle a Jesús? I think I would say, oh Lord, no, I'm not gonna turn in Jesus. Yo no puedo hacer eso. I cannot do that. ¿Cómo yo voy a entregar a tu hijo, Señor? How am I going to turn in your son, Lord? Y probablemente Judas lo hizo. And probably Judith did it. El problema era The problem was que el Señor ya lo había conocido that the Lord had already known this. y sabía que era capaz. And he knew that he was very capable. Y lo predestinó para ese fin. And he predestined him for that purpose. Mucha gente dice Many people says que Judas no tuvo oportunidad. that Judas did not have an opportunity. Y probablemente tú pienses que tú no tienes oportunidad. And maybe you think that you do not have the opportunity. Porque tal vez tú dices, entonces a mí el Señor me predestinó para hacer lo malo. So because then you can think, well, then the Lord predestined me. Porque tal vez no puedes cambiar. Because maybe you cannot change. Porque tal vez te cuesta ser diferente. Because maybe it's difficult for you to be different. Y tú dices, tal vez para esto fui predestinado. And you say, well, maybe that's why, that's for I was predestinated. Por eso cuando yo leo en la escritura ese versículo que dice That's why when I read that verse in the scripture, the verse that says que Dios no nos da más que de las cosas que no podamos soportar. that God does not give us more than the things that Yo we lo can creo. stand. Amén. And I believe it. Porque Él nos conoció antes. Because He knew us before. Él nos conoció antes. He knew us before. Y dice que Él nos predestinó. And He says that He predestinated us. Y ustedes dirán, Judas no tuvo elección. And you could say, well, Judas did not Yo, have no the tengo, choice. yo tampoco tengo elección. Yo tampoco tengo elección. I do not have a choice either. Te tengo una noticia. But I have news for you. Dice aquí, It says right here, porque a los que antes conoció, because the ones He knew before, también predestinó He predestinated them. para que fuesen hechos a imagen de quién. So that you be made to the image of whom? Para que fuesen hechos a imagen de su Hijo. So that you will be made image like His Son. El Señor te predestina para un fin. Y en ese fin te va a dar muchos propósitos. Pero el fin del propósito del Señor es ser como Jesucristo. Aleluya. He predestinated you, and He predestinated you to be like His Son, Jesus, Conoció because He knew us before. y sabía que no todos podían ser predestinados para ser como Jesucristo. And He knew that they're not all predestinated to be like Jesus Christ. Yo tuve una amiga I had a friend que yo le hablaba mucho that I talked to her a lot acerca del camino crucificado. about a crucified way. Y yo recuerdo que yo le enseñaba And I remember that I taught her la importancia de crecer, the importance to grow, la importancia de ir dejando cosas, the importance of keep on going and leaving things, de ir haciendo entregas, to surrender, la importancia que tiene el ir creciendo the importance of growing, e ir formando la naturaleza de Cristo en uno. and to be forming the nature of Christ in us. Y ella me decía, es que yo no entiendo. And she would tell me, it's just that I don't understand. Y era cristiana. And she was Christian. Y entonces yo le enseñaba y agarraba una libreta And so then I would teach her, and I would get a notebook, y yo le hacía esquemas. and I would make a sketch.
Y le hacía bolitas y palitos como en el kinder. And I would make a little dots and lines like in kindergarten. Y le hacía una cruz. And I would make a cross. Y le ponía ahí los muebles. And I would put the pieces of furniture there. Y le ponía ahí las figuras. And I would put the figures there. Y le empezaba a hablar de las experiencias que tenía que tener And I would start talking to her about the experiences that she had to have para crecer. to grow. Y se volteaba y me decía, And she turned back at me and told me, pero es que no le entiendo. it's just that I don't understand it. Y yo me desesperaba. I'll be desperate. Y en una ocasión And an occasion, me tocó estar con ella I was with her y estar con su papá. and with her father. Y recuerdo que en esa ocasión I remember that in that occasion, mi esposo empezó a hablar con su papá my husband started talking to her father y agarró la Biblia and got the Bible, y empezó a hablar de lo mismo. and he started talking about the same thing. Ella estaba a un lado de mí, She was right next to su me. esposo estaba a un lado de Her ella husband right y su papá next to her, estaba hablando con mi esposo. and her father was talking to my husband. Todos estábamos oyendo la clase We were all here in the class, y mi esposo agarró un pizarrón and my husband got a chalk board, y volvió a hacer el mismo esquema and just started doing the same figure y again le volvió a explicar las mismas cosas. and explain the same things over again. Y yo me Ah. sorprendía And I'd be surprised de que ella le hacía así, decía que no le entendía. that she was going like this and saying, I do not understand it. Y de repente oigo decir a su papá, And all of a sudden, I hear her father say, usted me está diciendo, pastor, you are telling me, Pastor, que para llegar a ese lugar that to make it to that place, yo tengo que ser como Jesucristo. I have to be like Jesus Christ. Y le dice mi esposo, And my husband tell her, exactamente eso. exactly that. Y ella voltea y me dice, pero ¿cómo lo hago? And she looks at me and she says, but how do I do it? Y yo me agarro And I want to bump myself on the head. y ahí cuando yo descubrí And there is when I discovered que no todos están predestinados that not all are predestined, y que a veces uno se desespera and that sometimes we get desperate. y quisiera que este camino fuera conocido por todos. And we want this way to be known by everyone. Pero cuando voy a la parábola del sembrador, But when I go to the parable of cuando el Señor les dice, the farmer, the Lord tells him, para que oyendo so that hearing, no entiendan. they don't understand. Y yo digo, Señor, ciertamente, And I said, Lord, certainly no todos están predestinados. not all are predestined. Y Él te predestinó. And He predestined Estás you. aquí porque estás predestinado. You are Aleluya. here because He predestined Estás you. aquí porque el propósito del Señor para ti es ser como Jesucristo. You are here because of the purpose of God for you is to be like Jesus Christ. Y cuando tú veniste aquí a la tierra, And when you came down to earth, ya venías con este propósito you already had that purpose de ser como Jesucristo. to be like Jesus Christ. Pero probablemente But maybe no te pasó lo de a mí, it did not happen what ni happened lo to de me, Samuel. nor Samuel. Nacimos en un hogar cristiano. Nacimos en un hogar cristiano. We were born in a Christian home. Nacimos en un camino crucificado. We were born in the crucified way. Yo dije, qué bueno que para mí And I said, oh, good that for me. no fue tan difícil encontrar el propósito de Dios. It was not so difficult to find God's purpose. Pero probablemente a ti no te pasó eso. But maybe to you that did not happen. Probablemente tú llegaste al mundo en un hogar disfuncional, Maybe you got to the world in a dysfunctional home, lleno de violencia. full of violence. Probablemente, ¿verdad? Perdido en el mundo. Maybe lost in the world. Pero el Señor sabía But the Lord knew que ya te había predestinado. that He had already predestined you. Entonces se encargó So then He was in charge de of buscar a alguien to look for someone para llamarte. to call you. Y empezó a llamarte. Y empezó a llamarte. Porque a los que antes conoció, Because the ones He knew before,
right Es there. porque el Señor se encargó de llamarte. And because the Lord was in charge Es of porque Él se calling you. encargó de dar voces a tu nombre y decir, ven, And he started calling you, Aleluya, telling you, come, Aleluya. ven. come. Ese es el amor tan grande de Dios para nosotros. That's the great love to God for us. Te llamó, He called you. te llamó, He called you. te dio voces, He gave you te voice. gritó. Y no importa en qué lado de la tierra estuvieras, And it doesn't matter in what part of the earth you will be. Él se encargó He was in charge of de enviar a alguien to send someone y decirte, and to tell you el Señor tiene un propósito para ti. the Lord has a purpose for you. ¿Y sabes qué? And Abrió you know tus what? ojos y dijo, yo lo entiendo. He opened up your eyes and you said, I Y understand. ahora puedes decir, yo lo entiendo. And now you can say, I understand it. Estás aquí, You're here Aleluya. estás aquí, Aleluya. porque el Señor te llamó. because the Lord called you. Y dice, And He says, a los que llamó, the ones who He called, también justificó. He also justified. Si tú fuiste muy pecador, If you were a sinner, si tú fuiste muy perverso, if you were very perverse, si tú estabas muy perdido, if you were very lost, el Señor te justificó. the Lord justified you. Y a mí me encanta un significado And I like this meaning de justificar. of justifying. Una ocasión se lo veía a alguien, At one time I heard impactó this mi vida. impacted my life. Dice, justificar It says, in justify es cuando alguien viene is when someone comes y te acusa. and accuse you. Y vamos a ponerlo así. Alguien viene And we're going to put it like this. Someone comes y le dice al Padre, and tells the Father, Señor, Él es un pecador. Él es un pecador. Lord, he's a sinner. Él merece la muerte. He deserves death. Él es perverso. He is perverse. Él no merece. He deserves it. Dice, y el Señor Jesús se para And the Lord Jesus stands y up dice, sí lo merece. and says, yes, he does deserves it. Sí lo merece. Yes, Porque yo lo yes. amé. Porque yo morí por Él. He deserves to be loved because I died for him. Porque yo lo lavé. Because I washed him. Porque yo lo rescaté. Because I rescued him. Él nos justificó. He justified us. Aleluya. Y a la hora de justificarnos, And at that time of justifying nos us, dio la oportunidad he gave us the opportunity de cumplir el propósito que Él tenía y tiene para nosotros. to fulfill the purpose that he had and has for us. Nos ha justificado, He has justified us. nos ha lavado. He has washed us. Y dice, y a los que justificó, And he says to the ones who he justified, les dio gloria. also gave him glory. Les dio gloria. Gave him glory. Y es ahí donde entra And there is when he comes. y donde cabe decir And whereas we can say que el propósito de Dios that the purpose of God se va a cumplir en nuestra vida, is going to be fulfilled in our life. pero que la gloria que tú tengas But the glory that you have depende de ti. depends from you. ¿Depende de quién? Depends from who? Depende de mí. Depends on myself. El lugar que tú obtengas en la eternidad The place that you obtain in eternity depende de ti. depends from you. La pregunta aquí es, The question here is, ¿cuántos queremos how many of us want el propósito de Dios? the purpose of God? Vamos a, por último, la primera de Pedro. Let's go to 1 Peter. Con esto voy a terminar. And with this I finish. Primera de Pedro 1 Peter 1, 1. voy a leer versículo 1 y 2. I'm going to read verse 1 and 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galicia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada.
elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto the obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Dice la palabra de Dios aquí. The word Y of God está, says here, y está hablando de los gentiles. and it's speaking about the Gentiles, Elegidos, chosen, elegidos por la presencia de Dios. by the presence of Porque God. Dios lo supo antes. Because Porque God Dios knew lo sabe before. todo. Because God knows it all. Porque para Él nada es oculto. Because for Him nothing is secret. Fuimos elegidos. We were chosen. ¿Y saben qué quiere decir la palabra elegidos? And do you know what the word chosen means? Preferir a alguien en lugar de otro. To prefer someone instead of someone else. Ser alguien estimado. Ser alguien muy cercano. Be someone very close. Escogidos. Chosen. Ser preferidos. Be preferred. Esto me gusta. I like this. Ser consentido. To be spoiled. Si alguien desprecia If someone despises el propósito de Dios, the purpose of God, el Señor escoge. the Lord chooses. El Señor escoge. The Lord chooses. El Señor te escoge. The Lord chooses you. El Señor te escoge. The Lord chooses you. Tú no quieres, Do you want it? va a haber otro que quiere. There's going to be someone else that does want it. Tú no quieres, Do you want it? va a haber otro que quiere. There's going to be other that's going to want Tú it. no quieres, Do you want it? el Señor The Lord va a escoger otro que sí quiera. is going to choose other that does want. Y cuando yo recuerdo esto, And when I remember this, me trae a la mente it brings to my mind la oración profunda de David, the deep praying of David cuando le decía al Señor, when he told the Lord, no me eches de delante de tu presencia. don't cast me out before your presence. No me eches de delante de tu Do presencia. not cast me out from your presence. No quites de mí tu Santo Espíritu. Do not take away your Holy Spirit. Vuélveme el gozo. Return the joy. Vuélveme el gozo de mi salvación. Return the joy of my salvation. Vuélveme el gozo, Señor. Return the joy, Lord. Vuélveme el deseo de caminar. Return back to me the Vuélveme el desire to deseo walk. de cumplir el plan maestro. Return back the desire Pero no to me fulfill the eches de master delante plan. de ti. But don't cast me out from you, Lord. Si alguna vez If at one time en tu corazón in your heart has despreciado you have el despised propósito de Dios, the purpose of God, dile al Señor, tell the Lord, no me eches de delante de tu presencia. do not cast me out before your No presence. escojas a otro, Señor. Do not choose another, Lord. Yo quiero, I want you. yo quiero, I want you. yo quiero, Señor. Lord. Yo quiero, I want you. yo quiero ser como I Jesucristo. want to be like Jesus Yo Christ. quiero. I want to. ¿Cuántos quieren? How many you want? Puedes decir al Señor, no me eches de delante de ti, Señor. I can tell the Lord again, do not cast me from you, El Lord. Señor todo lo sabe, hermano. The Lord knows it all. Nada es oculto. Nothing is hidden. Si algún día tú le has dicho al Señor, If you had told the Lord once, estoy cansado, I am tired, ya no quiero, I do not want to, debes reflexionar you must make a reflection y decirle al Señor, and tell the Lord, no tomes en cuenta mis palabras. don't take into account my words. Yo sé que todas las cosas I know that all things me ayudan a bien work together for good, y quiero cumplir and I want to el fulfill propósito que tienes para mi the vida. purpose that you have for my life. ¿Cómo sabemos que este propósito se está cumpliendo? How do we know that this purpose is being fulfilled? Porque la naturaleza de Cristo Because the nature of se empieza a Christ reflejar. starts to be reflected. Porque la naturaleza de Cristo Because the se nature of empieza a ver. Christ, De tal manera que algún día podamos decir, como Pablo, and one day we can say like Paul, ya no vivo yo, I do not live it no more. Cristo vive en mí. Christ lives in me. Cuando tú vayas por la calle When you go down the street y la gente empiece a decir, yo quiero ser como Él, and the people start saying, I'm going to be like him, porque su vida es un ejemplo a seguir, because their life is an example to follow. entonces puedes saber So then you can que get estás to, cumpliendo el propósito de Dios. then you can get to know that you are fulfilling the purpose of God in your life. Dile al Señor, Señor, Tell the Lord, Lord, hoy today yo quiero
I want to. cumplir el propósito que tú tienes para mi I vida. want to fulfill the purpose that you have for my life. ¿Quiere, hermano? Do you want to, brethren? ¿Quiere? Do you want to? Si quieres You do want to. venir, To come. toma tu cruz. Take your cross. Toma tu cruz Take your cross y sigue. and follow me. Toma tu cruz Take your cross y síguele. and follow me. Y si tú crees que no es fácil, And if you think that it's not easy, te tengo una noticia. I have news for you. No es fácil. It's not easy. Praise be to God. Amén. Amen? Pero no es imposible. But it's not impossible. Porque para Dios Because for God, todo es posible. everything is possible. Amén. Praise Amen? be to God. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Let's bow our heads Y dígale al Señor, Señor, and tell the Lord, Lord, quiero formar I want to form la naturaleza de Cristo en mí. the nature of Christ in myself. Quiero pensar, I want to think, quiero ver, I want to see, quiero caminar, I want to walk, quiero tocar I want to y touch, quiero sentir and I want to feel como tú lo haces. like you do it. Levante su voz, hermano. Raise your voice, Ore brethren. al Señor. Pray to the Lord. Yo ya hice mi compromiso con Dios. I already made my commitment with Haga God. usted su compromiso con Dios. You make your commitment with God Y dígale al Señor, and tell the Lord, yo quiero I want to ser como Jesucristo. be like Jesus Christ. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Porque tú nos has escogido, Señor. Porque tú nos has conocido, Señor. Porque tú nos has predestinado, Señor, y nos has dado un propósito, Señor Jesús. Ser como Jesucristo. Llámanos, Señor. Si hemos hecho, Señor, y si hemos